ताहले ताला खोलमा दुती का मुखरु शुणिण से जे ब्रज मोहन कुंज द्वारे जाई मिलिले चाबी माला घेणिन दिग को देखती छंती अनंत देव सुदर्शन चक्र चाबी रे खोली देले माधव पश्चिम दीप को देखती आदि शक्ति अछई आदि धर्म चक्र कुंची रे फिटाइले माधई उत्तर दिग को देखती जमदृग छई कालडार चक्र चाबी रे खोली देले माधई माई गो दक्षिण दिग को देखती छंती भैरवी काली सारा चक्र चाबी रे खोली देले माधई माई गो सागा तमर नाटा कृष्णा कृष्णा ओह स्वयं कृष्णा हम घर के आसी छन अच्छा तमे केते पढु छ बापा तृतीय पढु छ पहिले तमर कलाकार हबर टाइम अछि त यहाँ दे पाठ पाठ साठ पढ़ब बीए फीए काना कसम को आमे त हते नै पढी बीए पीटी सीटी पीजी का हां आग आग तमे पढ़ब तापर मोर संग आसबो मते टक्कर देबो रमाकांत राधा कृष्णा कृष्ण बोलबे पूरा सारा संसार जानबा नै तो जहाँ भी सुंदर भाव में प्रश्न कले हमर पिला तांकर प्रश्न उत्तर में दै छै तो हां बोले जहार देहर यदि कला अछि सेटा केभे भी लुकी नै रहे दिन ना दिन प्रदर्शन होबा किंतु आग पाठ के ध्यान देबा हैला बेटा कि चंदन मखई हरि हो कि चंदन मखई हरि हो कि मोर चंदन काठ मोर गला नसी कुंज बिहारी बैसी धारी आगो कहेला जे कला मोर कुरे छन बसा सुना छुआ कुष्ट कि कहेला जे कला कान्हु हो गला पासिरी आगो चंदन मकई मकई हरि हो चंदन मकई मकई हरि हो मोर चंदन काठ मोर गला न सरी बिहारी वैसे धारी कहला के बिहारी वैसे धारी कहला जे कला कान मोर कला बासुरी
কলা কান্ধু হয় কি রাধা মাই গো যেহেতু তুমি ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛ ପିଲା ହଁ ହଁ ହେଲେ ମୁଇଁ ତମକୁ କଥାଟେ ପଚରା କଥାଟେ ପଚରାବ ପିଲା ଯେନ୍ ତ ମତେ କଥାଟେ ପଚରାଲି ହଁ ମୁଇଁ ବି ତମକୁ ହେନ୍ତା କଥାଟେ ପଚରାଲି ପଚର ଗো ମାଇ କହିପାରବ ତକ ପିଲା ହଏ ହଏ হে ধন মালিক ଆମେ ଦି ଜଣ ତୁମର ଧନ ମାଲି পুরা দুহি কি দুহি নাইল কৃষ্ণ কেনটা যে গো ইয়ে মা পিলাকে দেখনো ই মোর সোনা থালি গো সোনা থালি বি ই মোর ধন মালি গো ও ই মোর সোনা থালি গো হয় গো মতে কথা পদে কহি দেব গো ধন খালি পদে নগো হয় গো মতে কথা পদে কহি দেব গো ধন এ ধন মালি গো সোনা থালি গো এ ধন মালি গো সোনা থালি গো মোর ধন মালি গো এ মোর সোনা থালি গো এ মোর ধন মালি গো এ মোর সোনা থালি গো মতে কথা পদে কহি দেব গো ধন হয় গো মতে কথা পদে কহি দেব গো ধন মতে কথা পদে কহি দেব গো ধন হয় গো মতে কথা পদে কহি দেব গো ধন